जय जगन्नाथ सांग मैंने राज क्रिएशन चैनल रे समस्त को स्वागत। मु जो आमर ओटीटी प्रिपेयर होचंदी जो फ्रेंड्स माने से ये वीडियोटी नहीं आसी। तो किसी फ्रेंड्स को कमेंट थिला कि यही टॉपिकटा जो आमर अच्छी माध्यमान मध्यमा गरिष्ठक यही टॉपिकटा मैथ रे पड़िबो ना सीडीपी रे पड़िबो। एटा आमर सीडीपी टॉपिक रे अछि। तो माध्यमान आमर मीन मध्यमा मीडियन गरिष्ठक होची मोड। ए मीन मीडियन मोड रु आमर सीडीपी रे पड़ुची जो सीडीपी रे 30 मार्क आसुची। से 30 मार्क रे एथिरु गोटे दुईटी भी बेले बेले क्वेश्चन आसुची। तो ये गोटे मार्क भी समस्त इम्पोर्टेंट। तो मु पूर्व वीडियो रे मीडियन आ मोड विषय कही आज मु मीन विषय डिस्कसन करी। तो फास्ट आसतु जानिबा मीन कौन। मीन माने समस्ते जानिथिबे हाराहारी बाहर करंती केमिति जेतेटा संख्या थिबो टोटालटा मिसई दबा आ केतेटा संख्या अछि ता सहित डिवाइड करबा। तो हमर हाराहारी बाहरी पड़े। तो माध्यमान सेई भली बाहरिबो हाराहारी। देखंतु गोटे क्वेश्चन अछि तेंदुलकर 5टी एक दिवसीय क्रिकेट मैच रे यथाक्रमे 33, 17, 65, 23 और 42 रन कले। यही तथ्यावलीर माध्यमान निर्णय कर। तो आमको माने कम समय भितर केमती जल्दी आंसर देबा को हबो। तो ये जहाँ भी अच्छी आम आगे मिसई दबा 33, 17, 65, 23, 42 केते थर अच्छी गणी दबा। तो गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा आमर 5 थर अच्छी ता सहित आम 5 को भाग करबा। भाग कले आमर केते हबो भाग कले आमर हबो एटा 180 बाई 5 समान केते हबो 36। तो यार आमर मीन हबो 36। एतिकी ही आंसर किछि कष्ट नाही। तापर अछि एटा गोटे क्वेश्चन आमर प्रीवियस ईयर रे पड़थिला। आ जने फ्रेंड्स मते कमेंट रे कहिथिले कि यार आंसर आमे केमिति सॉल्व करके अति सहज रे पाइबा। तो देखंतु एठी क्वेश्चन टी अछि 25, 29, 25, 32, 24 x रो माध्यमान 27 हेले मध्यमा केते। तो एठी जो अछि केतेरा अछि आगे गणि देबा गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटी हमर छटी हमर तथ्य देछि। या भीतर एतिकी जो छटी तथ्य अछि तार माध्यमान होछि 27। तो हमें माध्यमान सूत्र पकेबा कहिथिले कि हाराहारी पड़िबो हमर 25 मिशान 29 मिशान 25 मिशान 32 मिशान 24 मिशान x केते थर अछि ना 6 थर अछि। एतिके कहा सहित समान ना 27 सहित समान। तो आम एतिके आगे मिसई दबा। मिसेले आमर कौन आसीबो ना 135 x 135 मिशान x। आमे जो एतिकी मिसई दबा जतिकी संख्या अछि एटा गोटे अजଣା राशि। तो 135 मिशान x बाई 6 समान केते हबो ना 27। एठो हमें कौन बाहर करिया ना 135 मिशान x इक्वल टू एटा जो आमर एठी गुणी हे जिवो 27 गुणन 6 समान केते हैला 162 हबो 162 हैला। तो एटा जेहेतु आमर x सहित मिसिकी अछि ए जो 135 टा डाहान साइड के गले कौन हबो फेडी हे जिवो। तो आमे x एठी पाइले कौन 162 फेडान 135 समान केते हैला ना 27। आमे जो एठी x रो मान केते पाइले 27। एबे देछि से मध्यमा केते। आमे ए संख्या गुडी को फास्ट मध्यमा बाहर करबा को हेले प्रथमे आमे संख्या गुडी को सजे की लेखिबा। तो सजे की लेखिले एठी कौन हबो ना फास्ट आसीबो हमर 24 तापरे आसीबो हमर 25 25 दी थर अछि। तापरे एटा आसीबो हमर 27 आसीबो x रो मूल्य केते हमर एठी बाहर छी 27। तापरे आसीला एठी 27 तापरे आसीबो कि 29 तापरे आसीला 29 तापरे आसीबो 32। हमें गणित बा 6टा हैला कि ना ई हैला 3टा ई हैला 3टा 6टा। तो एबे हमें मध्यमा बाहर करबा पई हमर जो असजडा तथ्य गुडी को सजाडी के लेखि देले बडरू सान क्रम रे।
ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯେମିତି ବି ସଜେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଦୁଇଟା କାଟିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟିବେ ଚଳିବ, ଦୁଇଟା କାଟିଲେ ଚଳିବ। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଯୁଗ୍ମ ଆସୁଛି। ଯୁଗ୍ମ ଆସିଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା। ଏ 25 ଆଉ 27 ମିଶେଇବା। 25 ମିଶାଣ 27 ଯେତିକି ହେବ ତାକୁ 2 ସହିତ ହରିବା। ହେଲା, ତାକୁ 2 ସହିତ ହରିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 26। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 7 5 12 2 9 1 2 2 4 1 5/2 ଆମର 26 ଦୁणे 52। ତ ଆନ୍ସର ଏତିକି। ଆପଣ ଆଉଥରେ ଏଇଟା କେମିତି ରଫ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଘରେ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିରେ ବହୁତ ଭଲ କି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ଓ 10 ହେଲେ ମଧ୍ୟମା କେତେ? ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦେଇଛି ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ଆଉ 10। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗରିଷ୍ଠକ ସୂତ୍ର, ଗରିଷ୍ଠକ ସମାନ 3 × ମଧ୍ୟମା -2 × ମାଧ୍ୟମାନ। ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି 4, ଗରିଷ୍ଠକ ଦେଇଛି 10। ତ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ଦେଇଛି? ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି 4, ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ ଦେଇଛି? ଗରିଷ୍ଠକ ଦେଇଛି 10। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏଇ ସୂତ୍ରରୁ? ନା 10 = 3 × ମଧ୍ୟମା -2 × 4। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମାଟା ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟମାଟା ଅଜଣା ରାଶି, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟମାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତ 10 = 3 × ମଧ୍ୟମା -8। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇପଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ତ କ'ଣ ହେବ ନା 3 × ମଧ୍ୟମା = 10 ମିଶାଣ 8 ସମାନ କେତେ ହେବ? 18। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ମଧ୍ୟମା ସହିତ ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମାକୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଣିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 18 ହରଣ 3 ସମାନ କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ଆମର 6। ଭଲସେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି। ଯଦି ଦେଇଥିବ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ତ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି x, y, z 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ଯେମିତିକି 1 2 3 ଏଇ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ସେହିଭଳି x, y, z ଯଦି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି y ର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଛି କି ଏଇ 3ଟା ଯାକର ଯଦି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ସେଇଟା କାହା ସହିତ, ସେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରିଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2 ଆମର ଅଛି y। ତ ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି y ର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ଯଦି 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ହାରାହାରି, ଯେଉଁ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରିଟା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ତ ଆମେ ଯଦି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା, ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। ମନେକର 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 27, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ହେଲା, ଆମର ମୁଁ କହିଥିଲି କି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି, 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ସମାନ 27। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 27 ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ସମାନ 27 + 1। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଆମର 28।
आशा करुछि आपणमानंकु भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि भल लागिथाए ताहले गोटे लाइक करंतु, कमेंट करंतु, शेयर करंतु। जदि चैनल ले नुआ अछंती ताहले निश्चय सब्सक्राइब करंतु। रहिली जय जगन्नाथ।